Good day, sir. Oh, good day, sir. Mag-answer ako sa activity 5. And nada ya. So ang creaton ani is kuan murag naay menu and there are choices ug unsay pang prompt nga functionalities. So first is add or even number checker. Second one would be the roller coaster. Third, body mass index, calculator, and the multiplication table. Ang fourth option is ang exit. So for the odd even number checker, yan yung prompt, enter a number, determine siya if ang enter number sa user is odd ba or even. So what else pie chart na ho? And first I'll define ko ukuan. I already nag-code ako daan ni sir, so how na lamang i-explain as I go. So nag-code ako daan. So first I would define a function. I would call this odd even checker. Then we define a loop. Himog loop, so ano ang function. Then our kuan, our try statement. So ang gamiton nga exception handling is kaning except value error. And nakoy kuan i-introduce nga bagong error kuan. This is called assert error. Yes, na assert error. So let's talk about it later. So for now, also comment. So so to get the variable input, mag-prompt to get the user input, mag-prompt ko og like print or madyo ko og kanang variable sa user. So what I would do is I would declare variable, set it as float. Ano may butang as float kay na may usahay mo. Add number checker. Ay, should be int. Should be integer. Yan. That should be integer siya. And also, I would use the assert. I would use the assert exception handling. So what assert will do is it will proceed if ang the conditions will return as true or the conditions will be met, and if false then mo raise si exception. So after that would be ang if else statement. If else statement is like this. So if the user input modulo 2 is greater than 0, so ano na modulo ko? Ang modulo ko sir kay we know that even numbers are divisible by 2. So any number na di divisible by 2, like na remainder siya, is considered an odd number. So kung nasa jay ang remainder niya would be more than 0, then it is considered as odd number. So nagmodulo ko kay modulo is used to compute for the remainder. Yeah. So money else if greater than number is ang user number is odd, then if 0 ang isang remainder, and this is even. So after that, ano na itong exception handling na to? Copy lang na ako. Yes. Try then value error. Muna ang display this error message if there has been an error on the user input. So ano siya if mo enter ko letters mo trigger ni siya nga exception. Ang assertion error from nganhi sir, if ang input gani sa user is less than 0 like -1, -2, -3, this would trigger the assertion error and would print that you have entered a negative number. Please na i-trigger ni siya nga message. Print siya kaninga message. Please enter a positive number.
and continuous just a loop. Just loop. Mabugto lang ang loop if mo kuan na ang user mo enter siya og sakto nga number. Diyan mo decide na diri na break. Yeah. That's it for the odd even checker. Next is ang roller coaster. So roller coaster. Define na po kung function for the roller coaster. We'll call that roller coaster. And again, a while true. Kuan. While true nga loop. And my try statement. Try. And first, what I would do is mag-prompts ako og like mangadyo ko sa user og value. So, how would I do that? Print ako sa message roller coaster, indication message. So, number of user. Mangadyo ko sa imo sa kuan diri kanang instruction diri prompt the user to input height. But the program will also ask the number of persons, like pila sila kabuok. So ang approach ani sir is mangadyo ko daan how many people will ride the roller coaster. And from there, usa pa ko mangadyo og height o age nila. So for me, I would assign it as an integer data type. From diri, mag-assert na po ko sir. Mag-assert na po ko. Gamit na po ko sa assert nga exception handling. So, if mo input si jag -1 or any negative number, mo trigger si jag exception. So for this ay mag-loop ko kuan like I would loop the program to ask age and height for each person depending sa how many are the people nga mo ride. So mangadyo ko diri how many pila sila mo ride. So ana ang numbers ang loop, and I would do that using kani nga kuan for loop index. Ang variable for loop index is equals to list range or number of users. So kani si nga code is ang tawag niya ani is range. Nakita na rin ako ni sa ako nag-advance study ko sa solo learn ngani ang declaration dito. So what it does is it enumerates number from 0 up to pilay range niya. So if mo enter kag 5, it would generate or enumerate numbers 0 to 4. So mo cut off siya sa range niya. More on that. So ang variable nga declaration sa cost, mag-declare ko dar variable sa ticket cost, total cost, and this total ticket cost 0. Also ibutan na 0. So akin ako mag-kuan sa loop. Mag-loop ko diri dapit. For loop times mo ni ang kuan new variable po siya. So mura siya og kaning for each nga loop times in for loop index. So if mo generate ko diri og if mo enter ko og 4 diri as a number of user, if ang iyang value is 4, then it would generate 0 to 3. So ang loop pa naho is 0, 1, 2, 3, which is 4 ihapon. And sunod is nangadyo ko sa user height. Nangadyo ko sa user height. Yes. Na? User height. User height float, input, enter. Now this is where it comes tricky. Enter kuan. Inigawas diri loop times. So since si loop times, it would dictate kapila nga user siya, user 1, user 2, user 3, depending sa pilagi input nga number of users diri User input 1 in height in centimeters.
Yes, in centimeters. Ano na ko mga sa height dya. Next, mga ko og kuan. Mag conditional statement ko. If ang height ni user if ang height ni user is more than 120, which is indicated sa instruction diri if ang height ni user is equal or greater than 120, more than or equal than 120, then pwede siya sakay. Pero if D gani, di po siya pwede masakay. So, dili. If user height is more than or equal to 120, then pwede siya. Ano na ko mga adyo sa iyang age? Then, user age. User age is input your age. So, after that, magbahada akong kuan conditional statement. So, hore copy ni para hindi na natawag dugay. If diri user age, user age. If ang user age is less than 3, indicated na diri sa kuan diri na free ticket 0 to 3, 4 to 10, 100 pesos, 18 less than 10 or 18 years, less than 18 years old. I think agahong pag interpret ani niya is 11 to 18. And greater than 18 years old is 250. So, kung pag-write diri age 0 to 3 would be free. And 4 to 10 would be 100. As na diri 4 to 10 would be 100. Then, area sa kuan is 10 to 18. 10 to 18, more or 11 to 18 would cost 150, and 18 above, 11 to 17 would cost 150 per person. And user age is 18, if the user age is 18 above, or age 18 above, it would be 250 in fare. Else, if they can isa kuan, if wa siya mo satisfy sa like kanang wa diha ang jung input, wa mo input, then trigger tag value error. Okay, this is assert. If what they like should be assert, assert phrase and then assertion di dapat ni assertion dapat ni siya. So from diha balik ta diri sa atong if this siya mo pasar sa height test na lang na, then if this siya mo pasar sa height test bakit if this siya mo pasar sa height test, else, so if this is ang ijang height is less than 120, then mo prompt ni siya nga kuan mo prompt ni siya nga message wa ko pasar sa height requirement. So magkuan ako sa akong error na ho sa akong exception handling. I'll make this quick. You can just try. Ini save value error. So ang value error, you have entered invalid input if man siya ang error gihapon mo handle kung di number ay mo enter or di mausa kaning nadir na float nani, if di float or di integer, then mo trigger siya assertion error man siya ang kuan
erase na to if wa diri nga ranges ang gi-enter sa user if negative 1 ana erase tag assertion error. So kung else is ang so sa else is kung y errors atong mag-compile ris babaw kuan ta total cost of ticket is kani if y error may tabo dire. So display siya total cost of ticket. If na error mo gawas mo continue ka pud siya sa anhing loop hangtod nga naay kuan matarong. So next is the body mass. First is mag-define na punta og body mass nga kuan, body mass nga function called main body mass. So try sa atong kuan diri I'll just i-print daan ang kuan ang sod ani nga function so kani. First I would prompt the kuan indicator nga kuan message indicator body mass index calculator. Then ang mag-define ko sa user weight. So I'll assign float for it. Float kay kilograms. It will be have 0.1. So ang user weight anhing dapita mo assert gyapon ko if ang user weight is kanang more than 0 or kuan more than 0 then mo execute siya padadyon same as kapud mo raise ubos. So user height madyo pud siya. I'll assign also float variable. Unsa calculate sa BMI? Ang pag-calculate sa BMI is weight over height squared. Weight over height squared ni siya. Ang kuan. So exponent ang pag we could use math function nga power but I prefer to use exponent ra ani double star exponent na siya. So anhing conditional statement daw if user BMI is less than 18 is indicated diri ana kani indicated here less than 18.5 underweight user BMI more than 18.5 have normal weight so goes and so on. So kani siya ato ni siya isod og try and catch no exception handling sorry. So from here same gyapon na akong gamiton nga kuan exception value error o assertion error. And also I would display a kuan message nga mo kuan na successful. Value error mo gyapon invalid input a number, please input a number. O assertion error you have entered a negative number. Then please input a positive number. Yes. So napo koy else nga message BMI calculated successfully. So moving on, multiplication table. So mag-define po kung kuan function. Define po kung function niya. Ay, ako naman yung apilo nilang code nila. Apilo naman yung label sila pa kadi kumawa. Code for the multiplication. So kani ang code ang comment tangan na comment ni body mass index of the program jang roller coaster and ang kuan add event checker. Yes sir, add event checker. So from here balik ta sa multiplication table. So sayon na ni siya magkuha ko og while o magbuta ko while nga loop. I am just copy pasting the code kay I've done this nag-pre-made ako codes ba para di ko maglisod. And ako ikuan first mag-define ko sa mga kuan
ang codes. So, mani print multiplication table. Mag-prompt ko multiplication table na kuan nga murag message murag kuan by indicator. So, mag-get value from user. Mani ang kuan user multi input. So, integer ang dawaton. Assert mao gihapon mo continue sidya if mo satisfy nga ni a user input is more than 0 kay wa may kuan 0 times 1 cannot be man. Multiplication 1. Huh. Ako na lang butangan og kuan like kana no? Ako na lang butangan og kuan kay ito kuan justice na pero kani cannot be jud ni a 0 0 or a negative number. 0 or a negative. Yan lang. 0 or a negative. So, same po sa uban ho kung less than 0 or a negative verb user. So, cannot be, dito na mo, ugnay mo 0 diha, mo error siya. Triggers your exception. So, son, dire, balik ta. Assert user. Multiplication loop index. So, nagbutan ko variable nga ni para ano ni gamiton ni pa loop. Use in while loop to iterate multiplication table. Na. So, mo loop sidya as kuan magpa-loop ko pakan ni sa murag kuan na ba pakan na ani na multiplication table sample run. So, ingani dapat ag mugawas inig pakana inig humanong input og number. So, atong gamiton tong loop para mo iterate siya. Now while times 10 ko to 10. So, ganihan nag for loop ko karon while loop na pod. So, sunod is nag pa-compute ang computation for the product stored variable. So, ang product is a result of user input times the multiplication loop index. So, supposed to be 0 ni siya ang plus ng 1 para magsugod siya sa 1. Sunod, show multiplier. Ang multiplier na ho is kani, murag value ani ba? Ngali og 0 ang ahong loop index, 1 ang multiplier. So, how siyang gigamit diri kay magkuan man ko nag formatting mo string formatting mo ko. So ang first would be ang user input nga number diri times ang multiplier show multiplier equals ang product. So ako sa print and mag-increment ko diri sa ubos sa akong loop index. And after that ako lang sod og try awan ng exception handling ako sa isol exception handling then yes kani save value error then break try break save book balim din nabalay tayo. So kani si Jai sibuk pani si Jai yes sana pagtab nga balik okay din ang lapta na then ang lapta na si Jai maguba na muna. So after those this is all sa maragi hapon ang exception handling gamit sa babaw solution error nga na diya magkuan ko og ng message nga successfully executed. After this is ang code na ho. So ako na lang na siyang kanon
ano siyang i-copy paste. So first usang gibuhat is naghimo og loop, infinite loop, diya mag-print ko og kaning menu na multi-line text. Sunod, get cost user choice. Get cost user choice na ho. So akong gamiton, so mag-get cost user choice na ho. Get the user choice. So user choice, magpa-input ko asa diha. So from there, if user choice is ang is kuan just sa upper, ang i-capitalize siya using the upper method. So if naa diri ang gi-enter sa user, then musod siya ang hinga kuan code block. If mo display og message nga you have entered what you have entered is not in the choices, please try again. So sa loop na siya. Again, i-continue. I think I'll continue ni siya. Continue. Continue siyang loop. Unja, kung naa sa ang choices niya, ako na ko itong tawagon itong akong gipang-define nga function sa babaw para wanay hago. And lastly, mag-prompt og kuan nga if the user would do it again. So ahong buhaton is kuan ko do it again nga variable input. Do you want to continue using the program y or n? Pwede po nag yes or no. So if do it again upper akong i-capitalize siya equals y or yes, so i-continue ni ang loop. If else, di na i-break na niya. Di na ako mag thank you message. So for run na add even, so mag-enter ko og f, the value you have entered is not choice, please try again. So mo loop siya balik, add even number checker. If I enter 3 is add. You want to continue using the program, type of y, so kuan add. How about 4 is even, then yes. Roller coaster, so we will try roller coaster next. Roller coaster, how many people will ride the roller coaster? So 3. Magbutang kog dami kuan nga 12. Sorry, you have to go taller before you can ride. So pero since 3 mo loops siya katulo, so mga sa kuan sa second user, height would be 2 ana proxy kanis siya. So what if 12 unsa kuan 12 and and how about we try 20. So atong tanawon na siya, it should be ang iyang bayran is should be 100 it should be 150 plus kuan should be 400. Okay, 250 plus 150 is 400 man. So when I enter this, total cost of ticket is 400. Wa kaunta ang first user kay bata ang siya. I can't write man. So yes. Then the body mass index BMI is choice C. Body mass index. So I would enter my weight, approximately 61 kilograms mo. My height is is also murag 1.9 or 1.8. Just 1.9 diha. Bisyoso 1.8 ra. You have a normal weight. Normal na ho. Ayan. Na diri ang kuan na explanation diri diha. So how about atong i-raise ang ahong weight into 80 kilos. Itong tanawon og kuan. Body mass index gyapon ta. Pakaway cheat. So C, my weight is butang na 80 and my height would be like 1.8 lang gyapon. Tanaw to asa ba ta dalpon.
You have a normal weight. Okay. Normal weight. How about 100? Body mass index. Anong your weight would be 100 kilos. And akong kuan is 1.8. Normal weight mo gihapon. Normal weight. Wait a minute. 100 ano. Is a kuan ano 1 height na. You have a normal weight. So nakoy problema sa akong body mass index. Nakoy problema sa akong body mass index nga kuan. If if pila to? Ang square na eh. If ang 0.8 squared 3.24 3.24 18 normal man 18 normal man ano lang akong akong ipakuan ang akong you have a normal weight ako na lang ipakuan ang akong kuan user BMI user BMI for each para makita nato ang kuan user BMI if you are kuan more than i-lift din eh i-lift is pila to 35 above 35 i-lift is user BMI would be more above 35 equal to 35 yes if ano you are clearly obese so yung na to na siya run body mass index my weight na ho 100 kilograms and ang height will be 1 normal weight you have a normal weight or you have one why is that 100 ang atong kuan user BMI ay okay namuhunong sa diri ay ang atong mga syntax error nato so 1 below 25 is less or than equal to 25 so murag mohunong sa diri sorry troubleshoot lang enter your weight so ang weight just tingag dako 100 then 1.8 obese so work na siya perfectly nanay display na siya sa jang kuan job BMI na to obese kana ina ko na tantangan na so continue ta yes continue ta and multiplication table yes
That is multiplication. Input a number. So mo input ko og negative 1, what will happen? You have entered a negative number. Please input a positive number. So mga Diyos na mo loop mo siya balik positive number. What if I input a kuan 0.2? Have entered an invalid input. Please input an integer. So man is ang kuan mo trigger sa value error multiplication input number. So how about 1? Na 1 times 1 times 2 times 3 times 4 up to 10. So it is really continue using the program. Yes, the multiplication table. How about 13? Enter 13, di mo generate sa nga na kukto ba siya 10? Mo is that. So what if I enter no? Process finish. So na-finish ang program. Human ang program if mo enter ka o no or anything other than yes or why. So I've solved the add even checker or coaster, body mass index, be my calculator, and multiplication, multiplication table. And that's it. Thank you, sir. Have a good day.